Tiprasa amsani ringnok bai auri amsani ringnok ro sona thangki nokha bai ha hai. Obohaino mangpli kasoi faika khoi hangkor bai khobjak bajal bari ringrem sini ringnogo. Mangpli nuki belaino wana masingsa. Hapang thangu hapang phayu auli amsani ringnok rogo hinki. Kesam ringnok hinfono sebai kedalke senam lai. Ring sringai dok kaham ke fan tola kaham building tola wo asukui maporiu fiaba. Tiprasa amsayo tongba hapangni kebangkuk ringnok no tabukbo bisi gedegmo sekam seramjak buni aborok bebak tabuk hamyang baika baiti fiaba seramjakya. Haino nugya haike khiklai toni jaka Tiprasa amsani ringnok rok. Ringnok kesam ababai mungsa ngya fiaba je ringnok kesamo ring sringai dok poriwi tongo. A ringnok ni mekhang noke a ringnok ni sepsap noke punwak musuk toni mahaikasi toni jak sibo. Bajalbari ringnokni obohai waramasingsa mangpli nugui belai kha sajaka Ramchandragar amsani boromgrang MLA Ronjit Debarma. Koktoma thoni biskango bosaka Bajalbari ringnogo class khaina to only koksi bosana sudisi chukya. Asuk simia kesam ringnokni headmaster ni shawang botang tibo belai wana jaka. Patimnoti hastini kerong koksamnago khorang prestana hinibo shawikhanarika boromgrang MLA. Te babeshabka koktomo 7 ka baizal baribo boirokni bagai girls hostel saramna bagaibo yapri sejaka. ছাত্রদের কথা বাদ দেন, আপনারা কিভাবে ক্লাস করছেন এখানে? এই ব্যাপারে না, এই ব্যাপারে হেডমাস্টার কি কোনো অফিসিয়ালি কোনো চিঠি পাঠাচ্ছে কিনা জানেন না? জানবো যারা এসএমসি আছে না, এসএমসি দায়িত্ব না তো, এটা হেডমাস্টারের দায়িত্ব। তো এসএমসি ওনারা বসে মিটিং করছে। Mana sengai headmaster sengai neng ogo school je condition neng kam tam kawas tika. Kam proses teko school je condition je kam kaja. School pro kata kayan. Berasa apa dia? Kelas nunggu. Jadi orang di orang kayak kelas nunggu. Classroom mau tabuk soli temui. Running classroom. Hello অবস্থা। ডেভেলপমেন্ট গাও নিচে 100 জন যদি কাম করতে থাকে 100 জন মরে থাকবে না। আমি তো একটা বাইজেন স্কুল বই অনেকজন এডুকেটিভ ইঞ্জিনিয়ার, অনেক ডক্টর, অনেক ইঞ্জিনিয়ার, गोबां बर' अफिसार काबु दं, गोबां बर' दंले काबु जों नायनो थिनि दायित्व हेडमास्टार के এখানে আপনাদের উনি কি পাশিল তাই না এখানে আসছে না বন্ধ আমি দেখি বাজালবাড়ি স্কুল ফাইনে ফেমেনে এমন কন্ডিশন হামিয়া মানে আবো আর ক্লাস খাইনে তো দূরে করার টবু জানানে পর্যন্ত এমন ব্যবস্থা করে যে আর থানায় যে হেডমাস্টার ব ট্রান্সফার থাকা ইদানিং बोताम खायतो निखाव स्कूल नुगा आं वानाखा जे एकतो माने हामिया खूब माने कन्डिशन हामिया म आं त्रिपुरानि विधानसभा अफिसाना इतिमध्ये न आं और हाई लेभेल अमनै बागै कायसा आनि एमएलए तरफ থেকে आं पक्ट लिरनाय এবং তিনি স্কুল ভিজিট খাইमानि यागुला ब्लेके खावन दुखु नांखा जे और आस कन्डिशन दङ स्कुल कुनु माने जे तांजामोन जे मेरामत जे खायजाका बा सलामजाका अबने कुनु मारि नुगिया एके और ताबो हस्टेल कायसा तांजांनाय और गार्ल्स हस्टेल नाय थखायो अब जागा फाइनाय थिका जागा खूब गाहाम ओंखाय जागानि बुबागारा दङ
ओंखाय जागानि जेहेतु चिनि दफानि बागै जारा सोलोंनाय रंनि बागै बरंनि खायसे सेक्रिफाइस के बरंनिबो खायसा दाबि दङ जे बरं जुदि मान खांगियाखाय अरक हस्टेल बरंना खायसा सिखन साफान जेखुनु गभर्नमेन्टनि सार्भिस दिनानि बागै बर खायसा दाबि नारखा बिलाय गाहाम आबोनि बागै आं चाइटकनाय गभर्नमेन्ट सालायनाय जेहेतु दफानि बागै बा अरन सोलोंनाय रंनि बागै जोंनि फेमिलि आसेके सेक्रिफाइस खायखाय जों बनो बान्थि दंनायनि बागै जों जागानि दामिया अन्तत गोरिब परिबारनो बान्थि दंनायनि बागै खायसा बा खोनै अर जाहाथे बरंनो बो सेबुक दिना नोंथुन अबनि बागै आं साकारनाय आरो जा नांमाने आं सैनायनि नाखाय सैनाय सानानि नाखाय सानाय अमं बखायनाय जा सर ताबुक तो माने स्कुल अनेक काहाम न बाइजल बारियाव नुगै जे टेबल कबाय जानला कै बाहाय के परि तंग लाखना अबनि बागै न ताम स्टेप नानै बसकांग अमनि बागै जेता आं अरनि जेता स्कुलनि हाई लेभेलाव जेता जानंनानै इनक्लुडिं मिनिस्टार ताबते चिफ मिनिस्टार जाव तंगो आरो आं जानंनाय तामनि हिंगा काकाय अ जे परिबेश अम एमन अवस्थाबो तंखा आबो सावै लाभ करिखा बेका आबो तो निजिन मखल बेतिनि नुखा और चिनि आमचाइनि आनो बाइजल पद बाइजालनि आनि चेयारमेन रक तंगो आनि स्कुल मैनेजिंग कमिटिनि बर रक तंगो और गोबां आमचाइनि जारा चिनि रिटायार पार्सन बरकबो तंगो के बरक जत पनि जों तिनि गुरि नायखा ब्लाइके खा खामानि कलायो के हेडमास्टार जेहेतु स्कुल बन्द तिनि मानलिया हयने एकटाइ दिन साबसा फाय आं स्कुल भिजिट खेपिनाय एबं हेडमास्टार सानाय बताम ताम स्कुल ए कन्डिशनाव तनि माने ताम सैका ताम कखा अब चेथरि नायजोंनाय तबे अम हाई लेभेल इति कयदिन बिसिङाव म जेति साजांनाय अबले नो डाउट अब ताइ कोनो सन्देह